салом алейкум ҳамватанони азиз, номи ман Аюб ба гуфтаи Муҳаммад Иқбол Син Сатана Казиёл тамоми оилаи мардуми муҳоҷира, одаме ки мебура минияни хушак гап мезана. ҳар як шаҳрванд ҳақ дорад ки минияни хушак гап зана. не только оилаша, хоҳарша, апаша, модари пеш, падари 70 солаша мебаранд натури мега зино мекунанд. ман як саволе дорам, Муҳаммад Иқбол, хоҳари трани зино кардан ё не? як хоҳари ба обрӯ дорӣ. ман қачи гап зада гем. чӣ қадар модари ба обрӯ аст? ба гуфтаи хоҳарат Муҳаммад Иқбол тра садқаи шири сафеди модари тоҷик на гиря мекунад. нумша нагирен мега. ман дар ягон ҷо, дар ягон тӯи маърака боло нигоҳ кардан наметавонам. ҳамин гапа пасти яъни мезанам. пасти яъни мара меган. хай маката бугу зани то чия ҳархи гап назана. пасти яъни мега як хонаи ҳамсоя мерам, чӣ тӯи маъракае боша аст ман гира карда меом. ман дар ҳар як намозам дуош мекунам. Муҳаммад Иқбол, ман як гражданӣ, ман тра савол додесам. хорошо, падарои мора, модарои мора, оилаои мора, ту даже намепурсӣ ки ман духтарчаи ман якташ 3 сола аст, дуюмаш 4 моҳа. ҳамаро мебурдан зино мекардиям. ба як хеле менаст ки Исоқов Аюб, ту кофир шидӣ, ту зидди ислом рафтеси. читаи зидди ислом? дар куҷои ислом гуфтагие ки зани тоҷика пас бизан, зани мусулмона паш задан дуруст аст дар ислом? дар ислом чӣ гуфтагӣ аст? ина як тайгаш и видео 2 рӯз пеш буромаги бод духтари 4 солара ба шаҳвар додан дар Кобул. гиря мекунад, нонаш метан хаб мекунад. ба худо 2 рӯз шид айхиртиқ мичи намезгарад. ё анамитаре мехоҳанд ки хоҳари мову шумора зани тоҷика ё ҳамин тоҷик бугӯ, зани тоҷик бугӯ, ҳамин тоҷика бугӯшон ёро ғазаб доранд, ё намехоҳанд оро меморад, ё зани тоҷика рӯй дидан надоранд. мехоҳад ки алам зани тоҷика бубуронанд бозорда байни террористода савдош кунанд. зани тоҷика ё амихе мехоҳанд. ман кофирам ё ки Муҳаммад Иқбол? савол ба шумо назатиё. як зан мебироя, як гапое ки мезана зидди ман. астағфируллоҳ, астағфируллоҳ. ҳама одаме ки мара буромади гап задӣ, насиб боша рӯзи якум эфир дай бубурам қати хушу гап занам. хушу гап занам. ту мегӯӣ ки падари Муҳаммад Иқбол одами биҳиштӣ аст. ман хушу медонам падари Муҳаммад Иқбол ки аст. падари Муҳаммад Иқбол як дьявол одам аст. як далбаёб одам буд. ҳамхи суратша мемонам, нияти ғусла мехонам, пуфкананаш мегирам. ҳамин ҳар миду секунд. не только и шумора, ина як ҳатули дигаша. барои чӣ ман падари кабири главни мусре чӣ намегӯм? падари фарзандои ки кабири лаънатӣ аст. оки падар фарзандои кабирӣ аст. ман падари одам ҳечишо намегӯм. барое ки мардум ягон гапи бад гуфтагӣ нест бораи падари кабирӣ. манав як моҳ мешава омадани мара. ман ҳамсояи Муҳаммад Иқбол қариб 1 соат 2 соат даже дуро радам, як пила чойм кардам. полни худ як одаме набуд ки барои падари ҳамин лаънатӣ як гапи хуб бизанад. як ҳаромхӯр,
فاشیستش گفتن، چوماش گفتن، زیناکار. کسی را میپرسی یه زیناکار بود. زیناکار آدم بود، یک دیاول آدم بود، یک خدازده آدم بود. گروش بسوزا. اپا جون، مادر تاجیک، ای بشرما نمیدونید. محمد اقبال میگه تمام زن تاجیکا میبرن زینا میکنن. در کذا فرق نداره. اگر پیامی تو راضی هستی؟ راضی هستی؟ وقتی خودت تا اسلام تکیه با اسلام داری. در کجا اسلام آمده است که خراشو زنی مسلمان هم پس زدن در کجا آمده است؟ محمد اقبال تو باید با سوال ما جواب بدی. باید خواهری ترا، جیانوی ترا، سخنی خواهری تا است. زیناشون کردن. خواهری ترا زینا کردن بفته بگه سوالش بتین. خواهری ترا زینا کردن. محمد اقبال خواهرت میگه که کی مرا زینا میکنه؟ من دولت دارم میگه. کی زیناش میکنه؟ این سوال نواده نیست که نظرتی پالین خود باید گفته بودم یک گپ خوب. این سوال نواده نیست، دموکراتی های. اول دختر گپ میدودی، میفهمی در این بیرون گپش میدودی. وزی هی بگود سود امی مالاتوخش خدید 15,000 سومونی اید 5 تا 10,000 امی اشترا پشتی کلار دای مالاتوخ شپد میکنه سود. محمد اقبال زنی تو چه پس نزد. ای حرام بس کی گپوتا تا خدا رحمت کنه مادر جانوبا. ای بمبرای رستا یک زنک بیشتی است که فرزند تولد کرد در دنیا. آخی نمی بود جناب تا افتانوم ازبک بودی. آخی را آن گفت من دکازات میکنم. آن تاجی کلوب نیستول شتیگی بدیان کی تاجیکستان باید افتانوم ازبکستان شوه، اما افغانستان دا دیگم تریتورش نروه. این مرده خیز تمام دنیا بیرق بالا کرد. ای بمبره نرسونه، ای کور نمکا کور میشن بانومی خدا قسم. کسی که می نولد ای با خدا قسم بعد من شما را سلام تون میتم. ای آرامی برکت همش آب روی نمی مرده که بعد من شما را میبینم. بعد کور نمکی یخیلت سخت کور نمکی خدا بزنت را یخیلتا. کدام یکی نارازی؟ من گفتم پاکت تنگین تایکش چورتیک یعنی است که من یخیل توجیک را نمیفهم. یخیل زنگ میزنی با خدا قسم یخیل میزنی توجیک نیستی. همه آدمی که که مرا زنگ میزنی توجیکی را نمیفهمی. شما کدام یک نوروزی حسری 21 بگید پاکت تایکشت کشت سوده چورتیکتی. ما آینده داریم، ما فخر میکنیم برای این ملت، ما استوری خوب داریم. محمد اقبال بس که زنی تاجیک پس زدن. شیر سفید مادر تاجیک ترا کرد کنه، کرد نمک حتول بارسیک چومو آقی پدر ترا پدر تا پدر چومو بد نگادیای حرام زاده. زنی تاجیک بس که پس زدن. ما دیگر نمیخوایم زنی تاجیک غلام شوه. ما نمیخوایم دیگه. باید زنی تاجیک خودش ویبرات کنه شوه شه. باید زنی تاجیک ای 18 بالا چیزی که میخواهش بکنه. زنی تاجیک
رب نیست، غلامی نیست. پزار وام شما دین اسلام پایمال کردگی هستین. پزار